अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं। इससे पहले वो अटक जेल में गुजार कर आए 53 दिन और अब वो अडयाला जेल में है। कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, कोई खिताब नहीं है, कोई खुद उन्होंने पैगाम आवाम को अपनी जुबान में नहीं पहुंचाया। बज़ाहिर होना तो ये चाहिए कि उनकी जो मकबूलियत है, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, उसको कम हो जाना चाहिए, मगर हो क्या रहा है, उनकी जो मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जो कि इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, वो बढ़ती जा रही है। नून लीग वाले जो सर्वे करवा रहे हैं उसके मुताबिक भी, और जो वैसे सर्वेज हो रहे हैं उसके मुताबिक भी, इमरान खान जो है पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। गैलप का सर्वे हमारे सामने कल आया और अब मुझे 2-3 खबरें आपके सामने रखनी है जिससे अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और यही वो खतरा है जो दीगर सियासी जमातों को या फिर दीगर लोगों को है जो इलेक्शन से भागे जा रहे हैं। और फिर इलेक्शन से भागने के लिए जाहिर है आइन में एक मियाद दर्ज है, आपने 90 रोज में करवाना है, उसको भी उससे भी इनहराफ करने पर कोई आर महसूस नहीं कर रहे। मुनीब फारूक साहब, मुझे ये लगता है कि वो थोड़े अगर प्रो नहीं भी हैं किसी और जमात के, पर वो एंटी इमरान खान और एंटी पीटीआई हैं, और ऐसी मेरी फीलिंग है, हो सकता है मैं गलत हूं। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि खबर दी है, बल्कि वो कहते हैं कि नून लीग ने अंदरूनी तौर पर अपने तौर पर एक सर्वे करवाया जो बड़ा नर्व ब्रेकिंग था। अब काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल किया, जरा आम आम अल्फाज में बताइए नर्व ब्रेकिंग क्या है, मतलब आप जरा क्लियर बताएं। खोकर साहब वहां मौजूद थे, पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा होशरबा। फिर उन्होंने ये कहा कि हैरान कुन थे जो मुनीब फारूक साहब ने कहा। तो फिर काशिफ अब्बासी साहब ने आगे से ये कहा कि मतलब कोई भी सीट नहीं जीत सकते एक दो के बाद। तो ये नून लीग का अपना सर्वे है जो उन्होंने खुद करवाया है, उसके मुताबिक भी इमरान खान जो है पॉपुलर है। नून लीग कोई भी सीट नहीं जीत सकती, इमरान खान जो है उनकी मकबूलियत में कभी नहीं आ रही। और मुनीब फारूक साहब की बात के बाद अब मैं जो आगे आपके सामने स्टेटमेंट रख रहा हूं वो हामिद मीर साहब की है। वो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अगर इसी तरह इमरान खान की मकबूलियत रही, ऐसे ही इमरान खान पॉपुलर होते रहे और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बरकरार रही, तो फिर इलेक्शंस में मजीद ताखीर हो सकती है। मतलब अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती तो इलेक्शंस नहीं होंगे। इमरान खान का खौफ है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का खौफ है, यानी कि जो पाकिस्तान की ज्यादातर अवाम इमरान खान के साथ है उसका खौफ है कि वो खान को नहीं छोड़ रहे। अगरचे खान जेल में है, अगरचे खान की जो पार्टी के दीगर लीडर्स हैं वो जेल में है, कुछ रोपोश हैं। बदतरीन क्रैकडाउन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है वो 4 माह से जायद अरसा हो गया जेल में कैद हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, मगर फिर भी ना वो जेल में कैद खवातीन खान को छोड़ रही हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवाम है, जो क्राउड है, वो इमरान खान को छोड़ रहा है, बल्कि उस क्राउड में डेली रोज बरोज लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा है। और इसकी इसकी जो गवाही है वो नून लीग के जो अपने सर्विस हैं वो भी दे रहे हैं, हामिद मीर साहब भी दे रहे हैं। और अब नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर की तारीख दी पाकिस्तान आने की, मगर जो उनकी जमात के अहम रहनुमा है उनको भी ये लगता है शायद के लोग नहीं आएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने एक ऐप बनवाई है। राना सनाल्ला साहब कहते हैं कि हमने एक ऐप बनवाई है जिससे हमें यह मालूम होगा कि लोग जो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, वो घर में है या फिर जलसे में है। शायद उनको शक होगा, उनके जहन में वो पुरानी बात एक आई होगी कि इस्तकबाल करना था तो शहबाज शरीफ साहब जो है लाहौर घूमते रहे, एयरपोर्ट ही गालिबन नहीं पहुंच सके थे, क्यों नहीं पहुंचे, वल्लाह आलम सवाब। तो उन्होंने अब ये ऐप बनवाई है ट्रैक करने के लिए कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लोग हैं वो कहां पर हैं। और ऐसे में जो एंटी इमरान खान सहाफी हैं, इमरान खान के मुखालिफ समझे जाते हैं, इमरान खान की सियासत को पसंद नहीं करते, आसान अल्फाज में कहते हैं, उनका यह कहना है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। नून लीग के अपने सर्विस भी ये कहते हैं, और जब तक उसकी मकबूलियत रहेगी, बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, तब तक इलेक्शंस नहीं हो सकते। ये पॉलिटिक्स हुई। अब इमरान रियाज खान, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफी, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है उनकी। अब उनसे जो लोग मिलकर आ रहे हैं वो इमरान भाई की हालत के हवाले से क्या कह रहे हैं। तस्वीर हमने देखी, दिल चीर देने वाली वो तस्वीर है। इमरान भाई को जाहिर हमने तो देखा हुआ है, अब जिस तरह उनको देख रहे हैं, पतली टांगे, हाथों की हाथ और बाजू, मतलब इंतहाई अफसोस होता है देखकर, दिल दुखता है, मगर वो शख्स है कि वो डटा हुआ है। अब इमरान भाई से मिलकर आए हैं, कल ओरिया मकबूल जान साहब मिलकर आए इमरान रियाज खान साहब से। अब ओरिया साहब ने क्या लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ओरिया मकबूल जान साहब लिखते हैं, अलमिया भी एक और तहखाना भी एक, जिसमें इसने 140 और मैंने सिर्फ 3 दिन गुजारे। आज मिला तो मुझ पर गुजरने वाली एक एक वारदात से आशना था। हौसला और इस्तकामत देखो कि मुझे कहने लगा, जब आप पर बीत रही थी तो मैं अपना दुख भूलकर आपके लिए दुआ करता रहा, अल्लाह इसे कामिल सेहत अता फरमाए। और मकबूल जान साहब जो है वो भी गायब हुए, तो उनको भी
اریسٹ کیا یا پھر اولیاء صاحب تو یہ کہتے ہیں ان کو ابڈکٹ کیا گیا تھا 3 روز کے لیے. اس کے بعد اجمل جامی صاحب بھی ملے ہیں. اجمل جامی صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اجمل جامی صاحب سے پہلے مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے عدیل راجہ صاحب. انہوں نے ٹیلی فون کیا عمران ریاض خان کو اور کیا بات ہوئی, بات دل چیر دینے والی ہے, سنیے. عمران ریاض خان سے بات ہوئی, بولا یار راجے ارشد بھائی کی بڑی یاد آئی قید میں, بار بار سوچا اچھا ہی ہوا وہ چلا گیا یار, اور بولا میں ایسے ارشد کی فیملی سے ملنے نہیں آؤں گا, ٹھیک ہو کر آؤں گا. کوئی شک نہیں کہ عمران ریاض خان پھر گرجے گا, کوئی شک نہیں کہ وہ کھڑا ہے. یہ عدیل راجہ کہہ رہے ہیں جن کی بات ہوئی ہے عمران ریاض خان سے. اب جو ڈیجیٹل صحافی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں, پرومیننٹ ہیں, لوگ پہچانتے ہیں ان کو, وہ مل کر آئے عمران بھائی سے. سلمان دورانی صاحب لکھتے ہیں وہ توقیر کھرل, عمران بھائی سے ملاقات صحافی توقیر کھرل کے قلم سے. عمران ریاض خان سے آج پہلی ملاقات ہوئی, ان کے گھر کے باہر پہنچے تو 12 ربیع الاول کی مناسبت سے گھر جگمگا رہا تھا. وہ باہر آئے اور ہمیں پرتپاک انداز سے ملے. میرے ساتھ صحافی سلمان دورانی بھی تھے. وہ ان کو دیکھ کر فرط جذبات سے اشکبار ہو گئے. عمران ریاض خان نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا صبر کریں یہ وقت بھی گزر جائے گا. اتنے میں مسجد سے اذان کی صدا آئی, اکٹھے نماز ادا کی, پھر کچھ دیر واک کی اور اس دوران کچھ دیر گفتگو ہوئی. عمران ریاض خان نے کہا زبانوں کو خاموش کروایا جا سکتا ہے, دل ڈرائے نہیں جا سکتے. وہاں ایسا ماحول تھا 2 دن بھی گزارنے مشکل تھے, مگر اللہ نے ہمت دی 4 ماہ گزارے. وہاں اپنا کوئی نہیں تھا, صرف خدا تھا. واک کرتے کرتے کچھ فاصلے پہ ان کے ایک عزیز کا گھر آیا جو چند دن پہلے وفات پا گئے تھے. ان کے ورثاء سے ملے. یہاں وہ اپنے نحیف جسم کی زنبیل کھول لی. وہ ٹھیک سے نہ بولنے کے باوجود بولنے کی کوشش کر رہے تھے. یادداشت بالکل ٹھیک تھی. اندر کا صحافی بولنے کو بےتاب ہے لیکن زبان کی رکاوٹ آ رہی ہے. یہ درست ہے کہ 2 لفظ جوڑ کر بولنے میں دشواری ہے, مگر چند دنوں میں صحت بہت بہتر ہے. کسی بھی نفسیاتی دماغ کا دل دماغ کے بعد زبان پہ بہت اثر ہوتا ہے. مجھے مرحوم صحافی منو بھائی یاد آ رہے تھے. ان کی زبان میں لکنت تھی. کہتے تھے ایک بار بچپن میں والد نے میرے سامنے میری والدہ کو تھپڑ مارا تھا تو یہ واقعہ میرے لیے وحشتناک حادثہ بن گیا تھا. میری زبان میں زندگی بھر کے لیے لکنت آئی جو بڑھاپے تک رہی. عمران ریاض خان کا جہاں وزن کم ہوا وہاں نفسیاتی دباؤ کے باعث زبان زیادہ متاثر ہوئی ہے. طبی ماہرین کے مطابق مکمل صحت یابی کے لیے 4 ماہ درکار ہے, مگر عمران ریاض خان جلد ٹھیک ہو جانا چاہتے ہیں. ہم نے پوچھا سنا ہے آپ صحافت چھوڑ رہے ہیں. زیر لب مسکراتے ہوئے کہا میں اپنی حالت سے لوگوں کی ہمدردی نہیں لینا چاہتا, بس 1 مہینہ لگے گا پھر سے سب شروع کروں گا. یہ تھے عمران ریاض خان کے الفاظ جن سے لوگ مل کر آئے ہیں, جو صحافی مل کر آئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران بھائی سے پہلے بھی ملاقات کرتے رہتے تھے, ان سے رابطے میں رہتے تھے. تو ان کا کہنا, ان کی جو بات ہے, انہوں نے جو آبزرو کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب خیر آخر میں بس مجھے آپ سے ایک جو کرک میں ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے کل وہاں پر کنونشن کرنا تھا. کرک میں کل 2 کنونشنز تھے, ایک اے این پی کا جلسہ تھا غالباً اور پی ٹی آئی کا کنونشن تھا. اے این پی کو تو پراپر پروٹوکول دیا گیا, وہاں پر لوگ موجود تھے, وہ لوگ سارے وہاں پر اپنے کرسیاں لگی ہوئی وہاں پر نظر آ رہی تھی اور لوگ وہاں تھے. پی ٹی آئی کے جلسے میں شدید کریک ڈاؤن ہوا, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, پکڑ دھکڑ ہوئی, مار کٹائی ہوئی, لاٹھی چارج ہوا. مگر پھر بھی جہاں پھر لوگوں کو پھر جگہ ملی لیڈر کے بغیر, لیڈرشپ وہاں پر موجود نہیں تھی, جہاں پر جگہ ملی وہاں پر ان لوگوں نے کل پھر جلسہ سجایا. وہاں پر وہ لوگ پھر کل بات کرتے رہے اور پھر وہاں پر ان لوگوں نے اپنی جو رائے تھی, انہوں نے جو کہنا تھا, ان کا جو پیغام تھا وہ وہاں پر رکھا اور پھر وہاں اکٹھے ہوئے. سب سے امپورٹنٹ بات, بغیر لیڈر کے اکٹھے ہوئے اور وہاں پر اپنا جو نظریہ ہے, خان سے جو محبت ہے ان کی اور خان کے جو نعرے ہیں وہ بلند کیے. جلسہ گاہ میں شدید شیلنگ تھی, رکاوٹیں بہت زیادہ تھی, مگر پھر بھی عوام نکلی ہے, جو یہ ثابت کرتی ہے کہ عوام تیار ہے, ورکر تیار ہے, بس لیڈرشپ جو ہے اس کی کال کا انتظار ہے. اور پھر سیاسی سرگرمیاں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ شروع ہو جائیں گی. شدید جبر کے باوجود بھی لوگ کل وہاں پر نکلے تھے. اب آخر میں بس مجھے آپ سے وہ اجمل جامی صاحب کا ایک ٹویٹ تھا, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. وہ یہ لکھتے ہیں عمران ریاض خان سے ملاقات کے بعد وہ ملا, گلے ملا, دیر تک ملتا رہا, وہ ہنسا اس نے ہنسایا, وہ رویا اس نے رلایا, ہم اسے واپس دیکھ کر مولا پاک کے شکر گزار رہے اور رہیں گے. عمران ریاض خان اب اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت شانتی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں, جینا چاہتا ہے, اس کا احترام واجب ہے. عمران ریاض خان ہم سب کا فخر ہے. ہم جیسے صحافی جو اس فیلڈ میں نئے ہیں, ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں اور ہم سب عمران ریاض خان کے ساتھ ہیں. عمران ریاض خان کی جو آواز ہے وہ ہمارے لیے ہمت کی علامت ہے, استقامت کی علامت ہے, اور ہمارے لیے ایک ہمت ہے عمران ریاض خان کا باہر آنا اور ان کا بولنا
हम उनसे सीख कर बोलते हैं। अल्लाह ताला इमरान भाई को जल्द सेहत याब करे एंड वी होप एंड प्रे कि वो इंशाअल्लाह ताला जल्द अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, अवाम के जो सवालात हैं वो फिर से उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान भाई जल्द सेहत याब होकर हम सबके साथ दोबारा से सामने आएंगे। दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।